5 روز زندگی هست. کار کن. این فرزند فکرم بالای سری من میشود. رفتارش به من معقول نیست. مثلا بسیار مشتری را راست قبول کن. خیر. ассалому алайкум апа ва хоҳарони азиз. номи ман Мадина. Ман дар компания Faberlic кор ва фаъолият мебарам. ба шумо ҳам ин корро мехоҳам тавсия диҳам. Ман худам шахсан аз моҳи майи соли 2022 яъне ки тӯли 7 моҳ боз дар ин компания кор мекунам ва худо ба ҳазор бор шукр ки аллакай ман ба маошҳои хуб баромадагӣ ҳастам. Метавонам ҳар яки шумо ҳам омӯзонам. омӯзишҳо ҳамааш бепул аст ва шумо корро бепул меомӯзонанд ва то ба маошҳои хуб баромаданатон ҳатман ба шумо кӯмак мекунем. ба ғайр аз оне ки 21 рӯз ба як бор мо маош мегирем, ба мо компания боз бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ягон ҷои қииниш нест. маълумоти олӣ ба шумо дар кор нест. шумо аз хона баромаданатон лозим нест. ягон ҷо фурӯхтан ҳам лозим нест. донистани забони русӣ дар кор нест. ин кор кори беҳтарин аст барои онҳое ки мехоҳанд пули калон кор кунанд. шумо баробари кори хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ бо метавонедон ки пул кор кунедон ва дар ҳамин компания муваффақ гардедон. ин аз ҳама беҳтарин аст кор барои занҳои хонашин. ҳатман ба ҳамин номеро нависедон. ман ҳамаашро хубтар ба шумо мефаҳмонам. хула аз ин пас ҳар қадаматро худам назорат мекунам. ту дуруст кор кардӣ. ин фарзандат ҷони туро ба лаб мебиёрад. бози ин саршавӣ кор аст хула. ин бозии ту то охир идома нахоҳад кард. яъне пули қарзи модари ман ҳам гапҳои сохтаву бофта аст хола. дар ҷош намемонад. набинед бача ҷое ки хост бара мепартояд. мегӯи хонаи падараш бошад. ой ҳама пул кати мебиёд пул. и баргои рӯи ҳавле кели о кели кели ҷанатисез бай холаҷон инҷа биё иҷа биё. чашмота блоқ карда нигоҳ накун. ин барго ча дар миҳавӣ асан то бега дунам хона дамода дига эмиҳота пиши гӯшад кун. ин баргои тоза кардаги базабонад ки песаску ночо бурда дар даҳани дармонида қадира. инҷа хони падарат не фаҳмидӣ чӣ хеле ки хоҳӣ рафтор кардан гирӣ. инҷа хонаи хуштома. кората ки буд кардӣ бо бурда дар ҷоҳа кашмон. ин пул кати омадагӣ ма ина пул дода харидагӣ фаҳмидӣ. диҳа хиёл кардӣ чашмота блоқ карда нигоҳ мекунӣ мана. моҳота пасе гӯшад кун. ин куртои қиматави ранго ба ранго ҳар рӯз куртои қимата пӯшидан мегирӣ. дар хона як куртаи арзонтарата намепӯшӣ. ина ҳамаша ман пули калон дода харидагӣ. фаррухҷон, тавсияи ман ин аст ки ҳатто ба наздиктарин шахсон сирри дилатро нагӯй. зеро моҷарои зиндагӣ ин аст. ҳоло дӯст як тараф
ба худӣ бовар карда намешавад. дуруст мегӯӣ. чӣ қадар ҷиддӣ бош. зудбовариро аз худ дур кун. лаба меҳрубон. ҳо биё амҷа ҳастам. биё хуб. бале. хола. вақту соате омадааст ки ба ҳама кардаҳои ту ҷавоб гардонам. ба сахӣ будани худованд ғараз дорем. ҳайрон нашавем вақте худованд дуоҳои кардаамонро тезтар қабул намекунад. бояд худоро ҳазорон бор шукрона кунем ки ба хотири ҳар як гуноҳмон моро тез муҷозот намекунад. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Саломати хуб. Саломати хуб. Раҳмат шумо тиндин ака. Раҳмат. даъват кардем акаҷон. Аё. ба чӣ хулоса омада мерӯбем? рости акай азиз, ба ҳама гуфтаҳои шумо розӣ ҳастам. анед розӣ ҳастӣ? бале акай азиз. меҳрубон. медонӣ чӣ? мо дар ин зиндагӣ чандин нешҳоеро дар дил ҷо кардаем. гумон намекунам ки ту ҳам аз ҳамон гурӯҳҳо бошӣ. кӯшиш мекунам акай азиз, аз он гурӯҳ набошам. ин тавр бошад, имрӯз ман туро шоҳиди як ҳодиса мегардонам. мехоҳам ки аз дурӣ ин ҳодисаро ту гӯш карда худат дар ҳайрат занӣ. шояд ки барои зиндагии худат дар кор шавад. майла шака. ташаккури зиёд. зинда бошед. меҳрубон. бале ака. ин торти корхонаи худамон аст. тани як бор истеъмол кун. мен ки писанд меояд. одатан ман ин намуди торташро дӯст медорам. باور کن که ما برای تو جونم رو طریق نمیدارم، جونم رو فدا میکنم. همین بویگری خونه و در 3-4 ماشینی که در حوالی میبینی که در پیش پایت میپردونم. گوش کن، خارجه میریم، خدا خواهد یک 3-4 روز پس میتونستی بیاری کردم هندوستان میریم. I love you. بعدی شورخانه میدونی؟ دنیا میں کتنی ہے نفرت پھر بھی دلوں میں ہے چاہتے مر میں چاہے بلال زار ساق من بیای. گوش کن، با مادرم تماما اهمیت نده. مادرم چیزی که میگوید سرت رو خم کن، کارت رو کن. مادری من اگر من در خانه نباشم مادرم برای من نال است. نال
پروا نکن، سرت رو خواهد کن، همش میشود. من هستم، جانی من. باور کن اینقدر پری هستی. من برای تو جانم رو فدا میکنم. با من باوری داری؟ منم شما گفته به همینجا زندگی کرسیدم. جگر تا بخرونه باور کن. در حقیقت مادری من یعنی که عروس انتخاب کرد. من خوشبختم. من برای تو جانم رو فدا میکنم. خودم رو در پیش پایت فدا میکنم. باور میکنی؟ این شمس لعنتی در کجا باشد؟ نه به زنگهایم جواب میدهد، نه دیگر مرا خبر میگیرد. کجای گریخته نرفته باشد؟ یک به خواهرش زنگ زنم چی؟ ای خدا با شکره، خدا از این بد نکند. کی باشد این رقم ناشناس؟ الو السلام علیکم. سلام علیکم. لیلا بانو چشمو نشناختم. نشناختید؟ باید نشناسید. دیگر از کجا میشناسید؟ خرکی کارش که بود شد دیگر هیچ کس رو نمیشناسد. من خالای دهاتی. فهم شناختم. خب شناختی دهاتی که گفتم میشناسی دارم. رحمت این اکا در کجاست؟ دیگر با زنگای من جواب نمیده، دیگر مرا خبرم نمیگیرد. شمس؟ من کجا میدونم در کجاه؟ با شمس شما سر و کار داره، من نه. گوش کن ماما، تو هم زبان برآوردی. میتونی ما یک دیگر رو از نزدیک دیده؟ خب باشد، چرا میجونم. تو فقط سخن کن. مایلش خودی حاضر میویم. مایلش خب حاضر میبیم. کی باشه که بود از سری من قداد وای میکنه گب میزنه؟ در زندگی من روزم ندادی، حاضرم روزم نمیتی. خش کتگیه کدی بس دیگه که مونده شدمه. اکنون این پایلو چند باز زبان برآورده است. شما کی هم میبینی حاضر؟ شما کی؟ السلام علیکم. السلام. لیلوی بیجلا خوب هستی که اینجا هستی؟ خوب نقص. سلامتی ها چخیر؟ نقص. زندگی ها چخیر؟ همون ساز نقص. میبینم که نقص، میبینم که ساز، میبینم که تغییری افتایی. دختر دهاتی خودت رو با دخترهای شهری تبدیل دادایی. خیلی نقص. زندگی ها چخیر؟ زندگی ها نقص. میبینم که نقص. این اکای پایلو چی کوچه مونده در کجا؟ همین قدر زنگ میزنم، با زنگو هم جواب نمیدهد، دیگر مرا خبر نمیگیرد. اکای من با شما سر کار دارد، با من نه.
من از کجا میدونم؟ تو با من همکاری داشته باشد وای اکاجونی تو میشود کو؟ من نمیدونم. نمیدونی؟ امروز پولدار شدم گفته صاحب بخت شدم گفته اکاد رو فراموش نکرده باشی با برای پول شده من اکم رو فراموش نمیکنم. نیکی اکم با شما همکاری دارد با من نه. اکای تو دیگر با من لازمم نیست. من نیاز به همکاری او هم ندارم. او از من قرضدار است. نه به زنگ‌های من جواب میدهد نه دیگر به نزد من میآید. با مانند پشه بیبال و پری که قناتش میشکند دیگر پریدن نمیتواند در یگان پرتوگاه جا میگیرد. اکای تو هم همین خیل شده است. دیگر نه از من خبر میگیرد و نه ما رو میپرسد. قرضدار؟ پولش رو من برمیگردونم. به خاطر فرزند پدر بدانم همه کارو میکنم. تو برمیگردونی؟ بله. تنها کیونتون رو بس کنید. یعنی تو پولش رو برمیگردونی؟ بله برمیگردونم. زورت میرسد؟ شرایطم 100% است. مالش اگر امکانیت داشته باشی چرا نه؟ خود فرصت رو نگیسید من برمیگردونم. میبینم که دلیر شده ای شجاع شده ای علاقه عقلت به همه پستی بلندی زندگی میرسد. ای عقل تو به من مهم نیست به من مهم پول است. ای کودی کارتا باشد کودی کارتا منه 22 قرضش چند قدر بوده است؟ قرض رو با تلفنت SMS میکنم. خب من این رو برمیگردم. سکون با سکون ساعت به ساعت به من زنگ نزنید. من بیزار شدم از شما. این دیهوتی هم با من گبزن شده است. وای با من مهم پول است. پولم رو بیارید من با شما دیگه سر و کار ندارم. با من پول لازم است. شما چی لازم میدونید؟ ها لайло саломатиёт хуб зиндагиё хуб дар инҷо чӣ гап ба тамошо баромадам акаҷон. тамошо аниқ аниқ акаҷон ҳама хуб ама нағз акаҷон. язда чӣ хел аст шукри аллоҳ сос нағз акаҷон. ба умеди ягон кас нашав зиндагиятро пешбар. ассалому алайкум фарух ҷон. ва алайкум ассалом хулаҷон. хуб ҳастӣ тинҷ ҳастӣ? раҳмат шумоам инҷо. ҳамин мегӯянд кӯҳ ба кӯҳ намераса одам ба одам мерасидааст. тинҷи хубӣ? инашро фаҳмида будам ки кӯҳ ба кӯҳ намерасаду одам ба одам мерасад. лекин дар ҳайрат задам ки шумо ҳамроҳи лайло дар инҷо чӣ гум карда бошед? лайло чанд қадар буд аз шавҳар кардаги лайлои дигар надидам. як меҳрам ҷӯш заду гуфтам биё як ҳамдигарро як бинем. хайр кун лайло ба мисли духтари ман аст охи. ҳамин тавр аст лайло? ягон мушкиле нест? не ба неки бинем. майла хуб дар куҷои набошам ки ин пӯчакандаи деҳотӣ аз пеши ман набарояд. мазорам рамин аз қафои ман мазор меравад. лайло як дақиқа боз маро ба деҳотӣ нафурӯшӣ? ман ба мисли шумо нестам. шутури сафеда надидӣ? дидам. хей хуш омадӣ. як бори дига хуш омадӣ. چوکل شمس همه کارا کردی؟ همه شبگی؟ فقط بیا با دامته ҳамин шахсро дидӣ? бале ака. ин Шамс ном дорад.
як замоне дар бари ман буд. леки чӣ илоҷ бо хатои худ ба ин ҳол расид? гапи худораҳматии модарам буд ки Шамсро дар кадом ҳолате набошад тарк накунад. аз ин хотир меҳрубон ин маблағро бурда дар киссааш монд. хуб ака, надонад аз ки аст. бале. худат интихоб кардӣ ва ба ҳамин рӯз расидӣ. салом алайкум. ин маблағ барои шумо. бале. саломат бошед. نیست. این دیگه چی میخواد از من؟ نمیدونم، خیلی معلومه شما چی؟ وای رنگی توی خودم. این دیگه سلام علیکم. السلام علیکم. فاروق در همینجا؟ بله کجا؟ учаҷон шумо худатон хостед ки дигар қоматам хам нашавад. имрӯз вақте омадааст ки ба ҳар як савол ман ҷавоб гӯям. бисёри бадашам маъно надорад. نیست. این بیهوتی چی میخواد از ما؟ نمیدونم، میروی میفهمم. بس کازم چیزی که میگوید با گفته و شوزی میشه. برش میخوام. فاروق جان؟ او فاروق جان؟ لبه خولا جان. السلام علیکم. و علیکم و السلام. من آمدم. مرحبا. بستی. السلام علیکم. خوش آمدید خولا. رحمت آباد باشی جون خولا. فاروق جان خوب هستی؟ کار برات خوب؟ خیلی مبارک شود. به نهایت خرسند شدم. باور کن از خرسندی من خیلی گم زن نیستیم. میگی زن زدی شمال باری دستیدم. پریده خیست و پریده آمده کرد. در عرفیت میگن که شترم پرواز میکند. بعضی نفرها حیران میشوند، میگویند که نه، در کار باشد همه چی پرواز میکند. همه خیلی نیست. بله که فاروق. بله. زنده باشی مونیس. سلامت باش. خولا جان. لبا جون خولا. میدونی که سپری شما دیگر نیستن، یعنی اپای شما. صدافسوس. کنون وقت و ساعتی آمده است خولا جان که من همراه شما کمی جدی‌تر رفتار کنم. تا زمانی که مادرم زنده بودن اجازه نمیدادن که حتی با نگاه سرد نسبت شما من نگاه کنم. لیکن میبینم که
ҳар кор аз доираи кашидааш бисёр бад берун рафт. дар урфият мегӯянд ки андоза нигаҳ дор ки андоза накуст. ҳам лоиқи душман асту ҳам хислати дӯст. лекин шумо дигар меъёри андозаро нигоҳ надоштед. аҳади бад аз худ рафтед. мехоҳам ки дар доираи якчанд чиз ҳамроҳи шумо гуфта гузарам. фаррухҷон, ҷони хола, нафаҳмидам. тинҷӣ ман ягон гуноҳ кардам? бале хolaҷон, гуноҳ кардед. мунис, лабай, аз ҳамин рӯзу соат интихоб кун. ё ҳамроҳи ман кор мекунӣ, ё ҳамроҳи модарат. аз нигоҳи ту модарат чӣ гуна шахс аст? акай Фаррух, ман росташро мегӯям. модари ман як шайтон аст. модари ман як ҷодугар аст. модари ман акай Фаррух дуруя аст. модари ман ба фикри ман ин модари ман нест, чунки ба ман шири модариашро додагӣ нест, шири гоб додааст. оча, шири ту маро намезанад. ман росташро ба акай Фаррух мегӯям. дар ёд ҳаст нақшҳое ки ба ман гуфта будӣ. акай Фаррух, ман росташро мегӯям. ман дар ҳақиқат пушаймон шудам акай Фаррух. вақте ки модари ту ҷогау ҷома буд, анамин модари шайтони ман, дуруяи ман мехост ки модари ту, яъне ки тезтар ин дунёро падруд гӯяд. модари ман дар беморхона ҳамин қадар ки хурсанд шуд ки модари ту бандагӣ кард. модари ман нақша пайдо кард ки ман бояд либоси фақирона пӯшам. ана баъд бойгарии шуморо аз дасти шумо гираму шуморо ба қатл расонам. ташаккур. ҳалолат буд хола, ҳалолат буд. гуфтаҳои мунис дурустан хола. мунис шарт намедорӣ? ман росташро мегӯям. ман модари ту ҳастам. ту модари ман нестӣ. шармдор? ки ба модари апаш хурсанд мешавад? шумо хурсанд шудед. фаррухҷон, ба гапҳои ин бовар накун. фаҳмидӣ? ин кӯдак аст. чизе ки аз даҳонаш ки баромад гап задан мекунад. ман кӯдак ҳастам? хаф кун то. оча, нақшаи ба ман гуфта будӣ ку бояд ман Фаррухро нест кунам, ба қатл расонам. ин габи суханои шумо набуд? кадом хола мехостааст ки ҷиҳани худашро ба қатл расон? ту ақл дорӣ? ин писари апаи ман мешавад. ту корро кофармон каллакаду. гӯш кун, ту барвақт мехости ки писари апаи ту ин дунёро падруд гӯяд. фаррухҷон, ту ба гапҳои ин аҳамият надиҳ. ин дар хориҷа гашта ба монанди як ғули бахшӣ шудааст. асан либосаш аҳамият. ту ба афти ин як нигоҳ. ту як ҷодугар ҳастӣ. вақти модар гап мезан фазар хат мекунад. ман росташро мегӯям. акай Фаррух дар ҳақиқат бояд шуморо нест кунад, бойгарии шуморо бояд гирад. ман росташро мегӯям. хола, як чизи дигар. мунис ҳақиқатро гап зан. бале. қарзеро ки ба сари модари ман задаед, $50,000. кортеро ки бо шумо додам. ин шам дурӯғ буд ё рост? мунис ҳақиқатро гап зан. акай Фаррух